ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਜਿਸ ਦੇ ਸਦਰ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੌਲਾਨਾ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਗਵਟ ਭਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਚਰਚ ਹੈ ਗਿਰਜਾ ਘਰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਮੰਦਰ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਬਜਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ ਆਜੋ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਜਾਜ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੰਕਟ ਮੋਚਨ ਹਨੂਮਾਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਔਰ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਰਕੇਸ਼ ਪਰਾਸ਼ਰ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਉਂਸ ਕਮੇਟੀ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਉਂਸਲ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੈਦ ਯੂਰੀਆ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਈਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਮਤਾ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਬੜੇ ਫਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ 1760 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਦੀ ਇਸ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ, 1760 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1810 ਤੱਕ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1810 ਤੋਂ 1825 ਤੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1825 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1860 ਤੱਕ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 1860 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1903 ਤੱਕ, 1903 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1926 ਤੱਕ ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਦਾਦਾ ਜੀ 1926 ਤੋਂ ਮੌਲਾਨਾ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ 1926 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1956 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁਫਤੀ ਅਹਿਮਦ ਰਹਿਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ 1956 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1987 ਤੱਕ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1987 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਮਾਨ ਰਹਿਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਲਿਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਾਨਾ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਜੀ ਸਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ 1987 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1921 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਦਾ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਦ ਸਾਹਿਬ
साडे MLA साहब वो भी साडे विचकार पहुँच चुके ने। साडे लुधियाना देहाती के प्रेजिडेंट गालिब सोनी साहब, बहुत ही सत्कारयोग परम आदरणीय मैंबर पार्लीमेंट सरदार गुरचरण सिंह गालिब जी के लगते जिगर सोनी गालिब जी मैंबर पार्लीमेंट के सपुत्र ने, और साडे जिला काउंसिल देहाती के प्रेजिडेंट ने, और साडे यूथ कांग्रेस के प्रधान जुगेश हांडा जी, जिला काउंसिल कमेटी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा जी, इस इलाके तो पार्षद छोटे वीर राकेश पराशर जी, बहुत ही सत्कारयोग सरदार प्रितपाल सिंह जी पाली साहब, और परिवारक मैंबरों के विचकारा राजीव राजा जी, साडे बहुत ही सत्कारयोग राजीव राजा जी साडे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे ने, हुण पंजाब के सैकटरी ने। बहुत ही सत्कारयोग छोटे वीर अतीकुर रहमान जी और उबैदुर रहमान जी, नन्ना वीर जी, अल्ताफ जी, अल्ताफुर रहमान, मोहम्मद तारिक जी, मुफ्ती सद्दाम हुसैन जी, बहुत ही सत्कारयोग मुस्कीन हरारी जो साडे भारत के चीफ इमाम मौलाना उमैद इलियासी साहब, बहुत वड्डी गल है, वो भी साडे विच तशरीफ फरमा ने। मैं दिल दीआं गहराइयां तो सारे धर्मां वल्लों उन्हां नूं अज इत्थे जी आया कहना कि वो इत्थे तशरीफ फरमा ने। अज मैनू इत्थे दसदे फकर महसूस हो रहा है। मौलाना हबीबुर रहमान जी ने अपनी वसीयत दे विच भी अपने बेटे बड़े बेटे उस्मान रहमान जी नूं पंजाब दा शाही नायब शाही इमाम पहला ही बना दिता सी, और उन्होंने अपनी वसीयत च लिखिया सी कि मेरे जान तो बाद जिहड़ी ये जिम्मेवारी है शाही इमाम की पंजाब की, वो जिहड़ी है उस्मान रहमान जी नूं दित्ती जावे। और मैनू इत्थे दसदे ये भी फकर महसूस हो रहा कि वो परिवार है, इन्हां दे दादा जी ने 14 साल पंडित जवाहर लाल नेहरू जी नाल, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के नाल जेलां भी कट्टियां ने, गोरे अंग्रेज दीयां लाठियां भी खाधियां, सोटियां भी खाधियां। और मैनू इत्थे असी अंदर बैठे भी हुणे प्रितपाल पाली वीर जी दे नाल गल कर रहे सी, चाहे देश के हिंदुस्तान की आज़ादी की गल करिए, अज इत्थे मैं ये गल कर सकदा उन्हां आज़ादी घुलाटियां की, चाहे वो शहीद आजम सरदार भगत सिंह होण, राजगुरु सुखदेव, ऊधम सिंह, करतार सिंह सराभा, खुदीराम बोस, जतिंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, होर किन्ने लोगों ने अपनी देश की खातर कुर्बानियां दित्तियां ने। उस दे विच इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। इन्हां दे दादा जी ने 14 साल जेल कट्टी, इन्हां दे पिता जी ने, और जदों देश का बंटवारा होया एक बार ये पाकिस्तान भी चले गए सी। लेकिन थानू इत्थे इस गल करके दसनी चाहना है, जिहड़े परिवार बैठे है, क्योंकि मेरे पिताजी और मेरे दादाजी पंडित चरण लाल, मेरे पिताजी पंडित हरबंस लाल राजकुमार पराशर जी इसे रोड ते रहने हैं। असीं इन्हां नूं बुलाया वापस कि तुसी आओ और अपना इत्थे आके मस्जिद नूं संभालो, और ये आए देश के नाल नाल सारा परिवार इत्थे इकट्ठा होकर अज कहते ने अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे, मानस की जात सब एक पहचान वो एक पिता एकस के अंबारक, ओदी मिसाल इत्थे नज़र आउंदी है। बहुत ही सत्कारयोग साडे बड़े वीर हरीश राय ढांडा जी, साडे श्रोमणी अकाली दल दे सीनियर आगू ने, साबका MLA ने, और कुल हिंद श्रोमणी अकाली दल दे वाइस प्रेजिडेंट ने, वो भी आए ने। बहुत ही सत्कारयोग बड़े वीर रतन रावण जी, साडे वाल्मीकि आदरणीय दर्शन रतन रावण जी, साडे वाल्मीकि धर्म समाज के हिंदुस्तान के सब तो बड़े प्रचारक भी ने, और साडे बहुत सत्कारयोग ने मेरे बड़े भरा ने। मैं बहुत समय इन्हां दे नाल काम कीता। छोटे वीर विजय दानव जी साडे श्रोमणी अकाली दल दे जनरल सकत्तर ने, कुल हिंद श्रोमणी अकाली दल दे, वो भी साडे विचकार पहुंचे ने।
बहुत ही सत्कारयोग सरदार परमजीत सिंह जी आरती वाले, क्योंकि असी वो भरा वा जिहड़े शाहपुर शॉपकीपर एसोसीएशन के समूह मैंबरान जिहड़े हमेशा ही एक दूसरे दे नाल मिल के रल के असी ये सारा जिहड़ा हैगा कदे भी देश दे विच कोई भी औकड़ आई है, खास तौर पर उस वेले पंजाब दे विच जदों हालात बहुत ज़्यादा खराब सी, उस वक्त भी ये सारे धर्मां दे लोगों ने ਜਿਹੜੇ ਇਹ गुलदस्ता जिथे बैठा है अलग अलग फुलों का गुलदस्ता कहते सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन हैं हिंदुस्तान हमारा। तो वो मिसाल जी है इत्थे देखने को मिलती है। हर धर्म हर मजहब के साडे आगू साहबान, हर पार्टी के साडे आगू साहबान, हर धर्म तो समाजिक तौर पर मैं समझदा कि हर वो शख्स, क्योंकि हबीबुर रहमान जी दिल ਦੀਆਂ गहराइयां तो सब नाल प्यार करते सी, सब नूं गलबक्कड़ी दे विच लै के प्यार करते सी, और एक दूजे दे धर्मां दा असीं मान सत्कार, यही हिंदुस्तान है। ये सोने की चिड़ी हिंदुस्तान नूं एवें नहीं कहा जाता, क्योंकि इत्थे अपनापन भाईचारक सांझ जो आपसी प्यार है वो दिखता है। और आज सब तो बड़े साडे हिंदुस्तान के मुफ्ती साहबान साडे विचकार बैठे ने, साडे लिए फख्र की गल है। असी अपने आप को धन समझते हैं कि हिंदुस्तान के सब तो बड़े साडे अहुदेदारान साहबान जिहड़े ने उस्मान रहमान जी नूं अज पंजाब के शाही इमाम की पगड़ी के नाल सन्मानित करके अज उन्होंने ये अहुदा सौंपना है। बहुत ही सत्कारयोग साडा छोटा वीर साडा काउंसलर भी है चौधरी यशपाल जी। इन्हों का नाम दस दो ना, मैं 2 मिनट कह देना बुला। अच्छा अच्छा बस। तो हुण मैं सब तो पहला साडे जिला काउंस कमेटी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा जी को कहांगा कि 2 मिनट वास्ते आण तो अपने जिहड़े विचार ने वो साडे नाल साझे करनगे। जिला काउंस कमेटी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा जी। क्योंकि टाइम है 2 मिनट ही लाने आप बस। पिछले दिनी शाही इमाम साहब का इंतकाल होना बहुत ही लुधियाना शहर वास्ते जिथे दुख की घड़ी सी, उत्थे ही पूरे पंजाब के वास्ते दुख की घड़ी सी। उन्हों का प्यार हमेशा ही सारिਆਂ ਨੂੰ मिलता रहा। जिमें कि उन्हें मेरे वीर फराशर जी प्रधान पाली जी दस रहे सी कि लुधियाने में एक माला की तरह परो के रखा इन्होंने सारिਆਂ ने। देश की आज़ादी दे विच जो इस परिवार ने हिस्सा लिता वो किसी तो भुलिया नहीं। हमेशा ही देश की एकता ते अखंडता के वास्ते काम किया और हमेशा सारिਆਂ ਨੂੰ नाल लेके चले। सो अज साडे विच नहीं रहे। मैं जिला कांग्रेस कमेटी लुधियाना वालों उन्होंने चरणों शब्दां दे फुल भेंट करदा। उत्थे ही उस्मान भाई नूं बहुत ज़्यादा मिलण का मौका मिलिया। अज उन्होंने जो ये जिम्मेवारी दी जा रही है उसका बहुत असी कांग्रेस कमेटी वालों जो स्वागत करदा, क्योंकि उनके विचार एक बड़े ही सच्चे विचार है। जिथे भी असी सभा के इकट्ठे होंगे हैं उत्थे ही उन्होंने सुनने का मौका मिलता। एक एक लफ्ज़ का उन्होंने कहने का कोई तत्थ होंदा। सो मैं जिला कांग्रेस कमेटी लुधियाना वालों जिथे उन्होंने अज जिम्मेवारी सौंपी जा रही है स्वागत करता। उत्थे ही शाही इमाम साहब के चरणों श्रद्धा के फुल भेंट करता। जय हिंद। मैं हुण बड़े अदब ते बड़े सत्कार दे नाल बड़ी नम्रता सहित बेनती करांगा
क्योंकि ये शख्स जिन्होंने मैं बुला रहा परिवार दे नाल जिन्नी इन्हां दी सांझ है उस दे नाल नाल एक परिवारक मैंबर की तरह हमेशा इन्होंने एक दूसरे के नाल प्यार किया है। मेरी वड्डी मुराद है परम सत्कारयोग हरीश राय टांडा जी जो कि कुल हिंद श्रोमणी अकाली दल के सीनियर वाइस प्रेजिडेंट भी ने और वकील भी ने सीनियर और साबका MLA भी जी ने। उन्होंने मैं गुजारिश कराँगा कि आण के अपने बड़मुले विचार तुहाडे नाल साझे करन। सब हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हबीबुल रहमान जी नाम दे नाल नाल सबना दे हबीब सन, मित्र सन, सब नाल प्यार निभाते सी। मेरे परिवार का रिश्ता इस परिवार नाल पिछलियां 4 पुश्तां तो है। मेरे फादर ते इन्हां दे मामू हमजा जी भरावां तो वध सी, क्लास फैलो सी ते हाल ही विच भी सानूं विछोड़ा दे के गए। ये उस परमेश्वर अल्लाह ताला दी हुक्म है, उहदे हुक्म च रहना पैंदा सब। सब तो बड़ी गल है कि पूरी कौम नूं सही रास्ता दिखाने वाले सी, सदा दीन दे मुताबिक चलन वाले सी। उन्हां दा एक एक लफ्ज़ कहना मतलब रखता सी। मैनू पूरा विश्वास है कि वो अल्लाह ताला उन्हां नूं अपने कोल नवाज बख्शणगे ते मैनू ये भी उम्मीद है कि साडा छोटा वीर उस्मान जिसनों पूरी कौम ने अज जिम्मेदारी देनी है वो अपने अब्बू दे नक्शे कदम ते चलते हुए उस तरह ये जिम्मेदारी निभाणगे। यही कहता होया इजाज़त लेना। खुदा हाफिज़। हाँ जी हाँ अच्छा जी हाँ जी हाँ जी मैं हुण बड़े अदब ते बड़े सत्कार दे नाल साडे विचकार पहुँचे ने गुरमीत ज्ञान मिशनरी तो कॉलेज लुधियाना तो प्रिंसीपल सरदार गुरबचन सिंह जी, वाइस प्रिंसीपल सुखविंदर सिंह जी, गुरदीप सिंह जी, मैं उन्होंने भी जी आया कहना। गुरप्रीत खुराना जी बहुत ही सत्कारयोग साडे शहीद आजम सरदार बेअंत सिंह जी के पोतरे और लुधियाना की रहनुमाई कर रहे मैंबर पार्लीमेंट दे विच सरदार रवनीत सिंह जी बिट्टू मैंबर पार्लीमेंट वो भी साडे विचकार पहुँचे ने। उन्होंने भी मैं जी आया कहना। देश की एकता ते अखंडता दे लई इन्हां दे दादा जी ने सरदार बेअंत सिंह जी ने अपनी कुर्बानी दी। पंजाब की एकता और अखंडता के वास्ते एक शहीद परिवार दे विचों बहुत ही सत्कारयोग साडे लुधियाना शहर की आन बान ते शान लुधियाना के मैंबर पार्लीमेंट सरदार रवनीत सिंह जी बिट्टू वो भी साडे विचकार पहुँचे ने। सरदार कुलवंत सिंह जी सिद्धू आम आदमी पार्टी तो वो भी साडे विचकार आए ने। आत्मनगर के इंचार्ज ने उन्होंने भी मैं जी आया कहना। मैं हुण बड़े अदब ते सत्कार दे नाल बहुत ही सत्कारयोग साडे वाल्मीकि धर्म समाज दे मैं समझदा कि हिंदुस्तान दे प्रवक्ता भी ने, धार्मिक गुरु भी ने। बहुत ही सत्कारयोग वड्डे वीर श्री दर्शन रतन रावण जी और इस परिवार के गुआढ़ी भी ने। हबीबर रहमान जी, तिकोर रहमान जी, उबैदर रहमान जी, ये सारे इकट्ठे इको महल्ले दे विच रह रहे ने। इन्हां दे गुआढ़ी भी ने, परिवारक रिलेशन ने। उन्होंने मैं बड़े अदब ते सत्कार दे नाल दर्शन रतन रावण जी नूं बड़ी नम्रता सहित बेनती करांगा कृपा करके माइक ते आके अपने बड़मुले विचार जिहड़े आ तुहाडे नाल साझे करनगे। परम आदरणीय श्री दर्शन रतन रावण साहब।
ਹਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਮਾਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੇ ਜਨਮ ਔਰ ਮ੍ਰਿਤੂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖੇ ਆ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀਣਾ ਆ ਤੇ ਜੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿਵੰਗਤ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪਾਠ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ, ਉਸ ਵੱਲਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਠ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਜੀ ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਕ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜੋਸੀ ਹਾਂ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਪਰ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਹੈ, ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਸ਼, ਟੀਵੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਦੇਸ਼ ਆ ਟੀਵੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਰੁਤਬਾ ਬੜਾ ਆ, ਤਾਕਤ ਬੜੀ ਆ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਨਮਰਤਾ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਆ ਉਸਮਾਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਕਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਕਮਾਂਡ, ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਔਰ ਨਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਗੜੀ ਰੱਖੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਆਦਾਬ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਤਨ ਰਾਮ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜੰਮਪਲ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਬੜੇ ਹੋਏ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਦ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ 6 ਕੂਚਾ 7 ਕੂਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਨਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੜਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ 1-2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕੁਝ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ। 7 ਕੂਚੇ ਤੇ 6 ਕੂਚੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਘੁਲੇ ਮਿਲੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ 1939-40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਪਿੰਡ ਬੁਲਾਰਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ PCS ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਇਹ 1989 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ
सानू पता लग्या तो मैं तो मेरे पिता जी इत्थे मस्जिद के कोले ही सीगे, किसी ने आके दस्या कि रिजल्ट आ गया, कुलदीप तुसीं सिलैक्ट हो गए। तो मेरे पिता जी किते होर जाण दी बजाय मैनू इस मस्जिद दे विच लै आए इमाम साहब को, इन्हां नूं मत्था टेकिया, इन्हां ने आशीर्वाद दिता। ये मैं गल तुहाडे नाल तां सांझी करनी चाहुंदा कि इस परिवार नाल इन्ना वधिया ताल्लुक रहा, बहुत प्यार मिलिया। उस्मान, सारे जिन्ने भी साडे इत्थे परिवार दे मैंबर बैठे हैं, उन्हां नाल बचपन तो लैके हुण तक एक रिश्ता बनिया रहा। बाबा फरीद का एक श्लोक है, आप सवारे मैं मिला, मैं मिलिया सुख होए, जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। ये जिहड़ा बाबा फरीद जी का श्लोक है, ये मैं समझदा कि इस परिवार के उत्ते इनबिल्ट टुकदा है। वो वाहिगुरू अल्लाह कहता है, बाबा फरीद जी ने जिहड़ा श्लोक लिखिया है, हे इंसान जे तू अपने आप नूं सवार ले तो तेरा मैं हो जा। आप सवारे मैं मिला, तैनू मैं मिल जा, मैं मिलिया सुख होए, जे तैनू मैं मिल जा तो सुख होए। जिहड़ी अगली तुक बहुत इंपॉर्टेंट है, वाहिगुरू अल्लाह जिन्हों भी आप पूछते हो कहता, जे तेरा मैं हो जावां तो तेरा सारा जग हो जाए। सो आ जिहड़ा जग इत्थे इकट्ठा होया मैं समझदा इस परिवार ते उस अल्लाह ताला दी ते वाहिगुरू दी मेहर है। दुख बहुत है, मैं तो इन्हां दे नाल बचपन बिताया, जवानी बिताई है, इत्थे खेडते रहे हैं। खालसा नैशनल सीनियर सैकेंडरी स्कूल च मैं पढ़िया। सो लेकिन जाना सारिਆਂ ने हुंदा है, बट इस परिवार नाल साडे परिवार दा मेरे पिता जी का, मेरे दादा जी का क्योंकि बहुत ज़्यादा ताल्लुक रहा है। बहुत अफसोस है जान वाले बंदे आउंदे नहीं। भाई साहब ने बड़ा वधिया कहा कि असीं कहने शांति वास्ते अरदास कर रहे हैं। मेरे दिल नूं इन्हां दी गल लगी है कि जिहड़ा एडा खूबसूरत एंड वधिया इंसान जिहड़ा साडा रंगला सज्जन साडे विच नहीं रहा, ओदी जो शख्सियत सी उन्हें ही अगे जाके दरगाह दे विच भी ओदी जिहड़ी है उन्हें अगे शांति देनी है। तुहाडे सारिਆਂ दा धन्नवाद। जय हिंद। सिर्फ 10 मिनट वास्ते ये मंच जिहड़ा एक धार्मिक साडी मुफ्ती मोहम्मद आरिफ साहब वो 10 मिनट संभालणगे। उस तो बाद जिहड़ा बाकी का कार्यक्रम और पगड़ी वाला जिहड़ा काम है, जिन्हें साडे लीडर साहबान आए ने और सारे आए ने, वो असीं करांगे। क्योंकि पहला एक जिहड़ा ये 10 मिनट का धार्मिक जिहड़ा मुफ्ती साहबान दा, वो मैं बहुत ही सत्कारयोग साडे मोहम्मद आरिफ जी नूं गुजारिश करांगा कि 5 मिनट मंच संभाल के वो काम जिहड़ा है वो अदा करांगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। इस तरह के दीनी और इल्मी प्रोग्रामों के हवाले से हमारे अकाबिर की ये रिवायत रही है कि वो उसका आगाज़ कुरान करीम की तिलावत से फरमाया करते हैं। अपने अकाबिर व मशाइख की इस रिवायत पर अमल पैरा होते हुए मैं तिलावत कलामुल्लाह के लिए आवाज़ देता हूँ। जामिया हबीबिया लुधियाना यहाँ के मुदर्रिस कारी मोहम्मद मुहतरम साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और कुरान करीम की चंद आयात की तिलावत फरमा कर इस बाबरकत इजलास का आगाज़ फरमाएँ। बस स्टार्ट करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. ذات حق جل مجدہ کے بعد اگر کوئی ہستی قابل مدح و توصیف ہے تو وہ بلا شک و شبہ جناب سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. اس لیے تلاوت کلام اللہ کے بعد اب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے میں آواز دیتا ہوں ہمارے شہر کے مشہور شاعر اور مدینہ مسجد گلابی باغ کے قابل صد احترام امام و خطیب قاری محمد مجاہد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعتیہ کلام پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان کا امتی ہونا تھا میرے مقدر میں، ان کا امتی ہونا تھا میرے مقدر میں، جن ذکر جن کا کرتی ہے ذکر جن کا کرتی ہے مچھلیاں سمندر میں، ذکر جن کا کرتی ہیں مچھلیاں سمندر میں، پتھروں کو بھی جس نے ارے بولنا سکھایا ہے، پتھروں کو بھی جس نے بولنا سکھایا ہے، معجزے جھلکتے ہیں معجزے جھلکتے ہیں مصطفیٰ کے پیکر میں، ذکر جن کا کرتی ہیں مچھلیاں سمندر میں. بھئی دو چار اشعار جی پڑھے تھے، نعت کا آغاز ہو چکا. اب والد محترم کی شان میں کچھ اشعار مجھے پڑھنے کا حکم ہوا ہے، بلا تاخیر کے ملاحظہ فرمائیں. دل جگر کو وہ بسمل صدا کر گئے، دل جگر کو وہ بسمل صدا کر گئے، شیر پنجاب یوں غم زدہ کر گئے، شیر پنجاب یوں غم زدہ کر گئے. زندگی دین بر حق پہ قربان کی، رات دن ہر گھڑی اور ہر آن کی، یوں خدا سے نبی سے وفا کر گئے، شیر پنجاب یوں غم زدہ کر گئے، شیر پنجاب
पंजाब यूं शेर पंजाब यूं गमज़दा कर गए, वो शुजाअत वो जुर्अत न भूलेंगे हम, शेर सी वो गरज भी न भूलेंगे हम, वो शुजाअत वो जुर्अत न भूलेंगे हम, शेर सी वो गरज भी न भूलेंगे हम, आपको बातिल से कैसे जुदा कर गए, शेर पंजाब यूं गमज़दा कर गए, शेर पंजाब यूं गमज़दा कर गए, दिल जिगर को वो बिस्मिल सदा कर गए, शेर पंजाब यूं गमज़दा कर गए, वो थे खत में नबूवत के एक पासबा, खुद को नामों से आका पे वो बेगुमा, दिन ब दिन बिल यकीन हाफिदा कर गए, शेर पंजाब यूं गमज़दा कर गए। आप भी मेरे साथ में एक मरतबा कह लीजिए तो थोड़ा अच्छा लगेगा। शेर पंजाब यूं गमज़दा कर गए, शेर पंजाब यूं गमज़दा कर गए। नज़म का आखिरी बंद है, बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाए, दिल जिगर को वो बिस्मिल सदा कर गए, शेर पंजाब यूं गमज़दा कर गए। सबसे दमदार जो बंद है वो मुलाज़ा फरमा रहा हूँ बतौर ख़ास, रोब दुश्मन का खाया न जिसने कभी, रोब दुश्मन का खाया न जिसने कभी, खौफ से तारी दुश्मन पे थी कब कभी, खौफ से तारी दुश्मन पे थी कब कभी, फिर भी ले जगह पे दया कर गए, फिर भी ले जगह पे दया कर गए, शेर पंजाब यूं गमज़दा कर गए, दिल जिगर को वो बिस्मिल सदा कर गए, शेर पंजाब यूं गमज़दा कर गए। अस्सलाम। आज हम जिस अजीम निस्बत पर जमा हैं उससे आप सभी हजरात बखूबी वाकिफ़ हैं। हज़रत मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब रहमानी लुधियानवी दामत बरकातुहुमुल आलिया आज शाही इमाम पंजाब के अजीम मनसब पर फाइज होने जा रहे हैं। आज से ठीक 41 साल पहले इसी जामे मस्जिद में हज़रत मौलाना मोहम्मद यहया लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना रशीद अहमद लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना अहमद सईद लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी साबिक शेखुल हदीस दारुल उलूम देवबंद के मायाए नाज शागिर्द मौलाना खलीलुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह और दारुल उलूम देवबंद के साबिक मुहतमिम हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह के सेक्रेटरी हज़रत मौलाना सईदुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह की मौजूदगी में 1980 में इसी जामे मस्जिद में हम सब के मखदूम हज़रत अक़दस मौलाना हबीबुर रहमान साहब लुधियानवी रहिमहुल्लाह के सर पर शाही इमाम पंजाब की दस्तार रखी गई थी।
اور اس موقع پر ان کے والد گرامی حضرت مولانا مفتی احمد رحمانی لدھیانوی رحمہ اللہ کی زبان سے یہ تاریخی کلمات صادر ہوئے تھے کہ آج میں نے اپنا مشن مضبوط ہاتھوں میں تھما دیا ہے. انشاءاللہ میرا لخت جگر، میرا نور نظر حبیب الرحمن حبیب ثانی ثابت ہوگا، اور اپنے کارناموں سے اپنے دادا رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کے نام کو، کام کو اور ان کے مشن کو مضبوطی سے آگے بڑھائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت، اسلام، اسلام، نعرہ تکبیر. تفصیلات میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے. شاہ عبد القادر لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت اقدس مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی رحمہ اللہ تک یہ 300 سالہ علماء لدھیانہ کی علمی، دینی، دعوتی، سیاسی، سماجی خدمات کا ایک لمبا سفر ہے. 350 سال کی مدت میں اس خاندان نے اس ملک کی آزادی کے حوالے سے، اس ملک میں بسنے والوں کی ہمہ جہتی خدمات کے حوالے سے جو کارنامے انجام دیے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ 15 منٹ کے اس مختصر وقت میں ان چیزوں کی طرف اشارہ بھی دشوار ہے. آج کے اس یادگار اور بابرکت موقع پر ہمارے بیچ ہمارے ملک ہندوستان کی جو اہم شخصیات جمع ہیں، ان میں سے چند کے نام میں ذکر کیے دیتا ہوں. حضرت اقدس پیر جی الحاظ حافظ حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ. حضرت مولانا عمیر الیاسی صاحب دامت برکاتہم، صدر آل انڈیا آرگنائزیشن امام کل ہند. حضرت مولانا مفتی ارتقاء الحسن صاحب کاندلوی، مفتی اعظم پنجاب. حضرت مولانا قاری سعید الزما صاحب خضر آبادی، صدر مجلس احرار اسلام ہند صوبہ ہریانہ. حضرت مولانا مفتی خلیل احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم، صدر رابطہ مدارس عربیہ اسلامیہ صوبہ پنجاب، ہریانہ، ہماچل و چنڈی گڑھ. حضرت مولانا وسیم اکرم صاحب سنگرور، قاری مجاہد الاسلام صاحب قاسمی، مفتی صدام حسین صاحب قاسمی لدھیانوی، مولانا کبیر الدین صاحب فاران مظاہری، مفتی محمد یوسف صاحب مالیر کوٹلوی، حاجی محمد نوشاد صاحب بجنوری، حاجی محمد فرقان صاحب بجنوری، محمد مستقیم صاحب خانقاہ رائے پور، اور ان کے علاوہ پنجاب کے اور ملک بھر کے عوام و خواص بہت بڑی تعداد میں یہاں جمع ہیں. جبکہ ارادتاً اور قصداً آج کے پروگرام کو بہت ہی مختصر رکھنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ملک بھر سے علماء کرام یہاں جمع ہیں اور اپنی تنظیموں کی طرف سے، اپنی جماعتوں کی طرف سے بطور نمائندہ آج کی ہماری اس محفل میں، مجلس میں شریک ہے. اس یادگار موقع پر میں مجلس احرار کی طرف سے آنے والے اپنے تمام علماء کا اور ملی اور سیاسی قائدین کا تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں. اور آج کے اس اجلاس کے موقع پر یہ کہنا بالکل بجا ہوگا کہ حضرت اقدس مولانا مفتی محمد احمد رحمانی لدھیانوی رحمہ اللہ نے اپنے فرزند حبیب ثانی کے بارے میں جن خواہشات کا اظہار فرمایا تھا، جن توقعات کا اظہار فرمایا تھا، اور جس طرح وہ ان پر کھرے اور پورے اترے، اسی طرح ہمارے شیر اسلام حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ پچھلے 2-3 سال سے مسلسل اس طرح کے اشارات دے رہے تھے کہ اب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں. اس سلسلے کی تفصیلات بھی اس وقت ان کا تفصیلی ذکر مشکل ہے. انہوں نے خود مجھ سے 1.5 مہینے پہلے فرمایا تھا کہ مفتی صاحب ڈاکٹروں نے مجھ سے اس طرح کی بات کہی ہے اور کچھ اس طرح کے خواب بھی میں نے دیکھے ہیں جن سے مجھے اب قریب بیقین اندازہ ہو گیا ہے کہ اب میرا آخری وقت مشکل ہے.
لیکن میں مطمئن ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں میرے لخت جگر کو، میرے نور نظر کو، مولانا محمد عثمان رحمانی صاحب کو میرے مشن پر کھڑا ہو گیا ہے اور کھڑا کر دیا ہے، اور یہ جس طرح پچھلے 15-20 سال سے میرے کاموں کو لے کر چل رہے ہیں، میں پوری طرح ان سے مطمئن ہوں، اور انشاءاللہ یہ مشن آگے بھی اسی طرح قائم اور دائم رہے گا۔ ہمیں اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ حضرت اقدس مولانا حبیب الرحمان صاحب ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے جاتے جاتے اپنے لخت جگر اور اب ہم سب کے قائد حضرت مولانا عثمان صاحب کے بارے میں جس توقع کا اظہار فرما کر گئے ہیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حضرت مولانا اس مشن کو لے کر بڑی مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھیں گے، اور اپنے خاندان کی 350 سالہ روایات کو، اقدار کو بڑی مضبوطی کے ساتھ، بڑی پختگی کے ساتھ لے کر آگے بڑھیں گے، اور دنیا بھر میں اپنے خانوادے کے مزید نیک نامی کا، شہرت کا ذریعہ اور وسیلہ ثابت ہوں گے انشاءاللہ۔ اپنا خیال کریے بھئی، اب جلدی کریے، جو کام ہے وہ سب مکمل کریے جلدی۔ وقت کی بہت قلت ہے۔ مفتی خلیل صاحب، اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ صوبہ پنجاب کی بزرگ شخصیت، رابطہ مدارس پنجاب، ہریانہ، ہماچل، چنڈی گڑھ کے صدر حضرت اقدس مولانا مفتی خلیل صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج جس تقریب میں ہم جمع ہیں، یہ بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے، اور حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند کو ان کا قائم مقام تسلیم کرنے کے لیے اور بنانے کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، اور حضرت کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ جو ان کی قربانیاں ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں، اور بحمدللہ ہمارا حضرت کے ساتھ پرانا تعلق باپ دادوں سے لے کر کے گھریلو تعلقات تھے، اور ساری چیزوں سے ہم الحمدللہ واقف ہیں، اور ان کی قربانیاں ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے فرزند مولانا محمد عثمان صاحب صلی اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ ان کے قائم مقام بنائے، اور ان کا جو مشن تھا اس کو مکمل طور پر کرنے کی توفیق اور ہمت بخشے۔ ہمیں امید ہے اور یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ اس مشن میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، اور اپنے فضل و کرم سے ان کو اس کے اوپر استقامت اور استقلال کے ساتھ اس کام کو کرنے کی اور اس مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے متحدہ پنجاب کے ایک بہت بڑے دینی اور روحانی محسن حضرت ملا جی عبد الکریم صاحب بوڑیوی رحمہ اللہ کے علمی اور روحانی جانشین، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سمیت ملک کی کئی جماعتوں اور تنظیموں کے سرپرست رکن، خانقاہ بوڑیا کے اور وہاں کے ادارے کے منتظم حضرت اقدس پیر جی الحاظ
حافظ حسین صاحب ہمارے بیچ تشریف فرما ہیں. میں اس مقدس اور یادگار موقع پر حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم سب کو نوازیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما. بزرگوں، بھائیوں، جس شخصیت کی یاد میں آج ہم سب جمع ہیں اور ان کے جانے کے بعد دنیا سے وہ رخصت ہو گئے، ہمیں چھوڑ کر چلے گئے. ایسی شخصیت کہ خود چلی گئی لیکن بہت دنیا کو روتے چھوڑ گئے. ان کی زندگی، ان کے بہترین کام کرنے کے طریقے، انسانیت دوست اور اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر فدا ہونے والے ایسی شخصیت کے جانے کا واقعی افسوس ہوتا ہے اور ایک خلا ہے. فرمایا ایک عالم کی موت ایک عالم کی موت ہوتی ہے. یہ ایسے عالم تھے کہ ان کو یوں کہا جائے کہ عالم کی موت ہے. اللہ نے انہیں بہت نوازا تھا. وہ ایسے شخص تھے کہ تمام ہم وطن بھائیوں انسانوں کا درد ان کے دل میں رہتا تھا. وہ خدمت کرتے تھے بلا کسی تفریق مذہب و ملت. آج ان کے غم میں یہ مجمع خود یہ ظاہر کر رہا ہے کہ کتنا ان کے جانے پر سبھی کو صدمہ ہے. اللہ ہمیں سب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو، پورے خاندان کو، سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور وہ چلے گئے تو جو کام کر کے گئے ہیں اس کام کو ہمیشہ اللہ زندہ رکھے. ان کی جگہ پر ان کے پیارے بیٹے چھوٹے صاحبزادے مولانا محمد عثمان صاحب الحمدللہ ان کی زندگی میں انہوں نے کام کو سنبھالا، ان کو سکون دیا. وہ بڑے خوش تھے کہ میرے اس مشن کو میرا یہ بیٹا لے کر اٹھا ہے. ابھی جیسے علاؤن سر بتا رہے تھے، آپ کو کچھ بتلانے کی ضرورت نہیں، آپ سب کو علم ہے کہ وہ کیا تھے. ہماری تو بس یہ دعا ہے اور ارادہ ہے کہ ہم ان جیسی عادات، ان جیسی خصلتیں، ان کے وہ کارنامے اپنی زندگی میں لائیں تاکہ ان کی اچھائیاں زندہ رہیں. اگر ہم ان کو یاد کرتے رہیں اور اپنے آپ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں نہ لائے تو یہ غلط بات ہے. تو جو وہ کرتے تھے ہم ان کو اپنی زندگی میں لائیں، اس اچھائی کو، اس بلائی کو. یہی کام آئے گی. انسان جو کچھ دنیا میں کرتا ہے اس کے صرف اچھے اعمال ہی کام آتے ہیں، ورنہ سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑتا ہے. اگر وہ دنیا بناتا ہے، حکومت بناتا ہے، زمینیں بناتا ہے، لیکن مرتے وقت سب کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے دوستوں کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن اگر اس کے اچھے یا برے کرم ہیں وہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے. تو میرے پیارے بھائیوں، ہمیں حضرت مولانا کے جانے کے بعد ان کے مشن کو زندہ رکھنا ہے. ہم ہر شخص اپنی زندگی میں ان کے مشن کو لائیں. وہ محسن انسانیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات پیش کرتے تھے کہ جو حقیقت، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حوصلہ دیا تھا، یہ ہمت دی تھی کہ مظلوم کی مدد کے لیے ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاتے تھے.
اور سب کے ساتھ ایک ہوتے تھے. تو میرے پیارے بھائیوں، آج ان کے جانے کے بعد آج یہاں پر اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ان کی جگہ پر ان کے جانشین مقرر کیا جائے. وہ جانشین مقرر ہے، بس ہم اور آپ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان سے کام لے، ان کی مدد کرے اور ہم سب ان کے ساتھ رہیں. اس نئے کام میں ہم ان کا تعاون کریں، ان کا ساتھ دیں تاکہ کام عروج کرے اور یہ کام ترقی کرے. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری رکھے، اس علماء کے سلسلے کو، وارث انبیاء کے سلسلے کو اللہ قیامت تک چلائے رکھے اور یہ سلسلہ چلتا رہے اور یہ فیض جاری رہے. ہم اور آپ سب مل کر اس کی کوشش کریں گے، ہم ساتھ دیں گے، ہم ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہمارے صوبہ پنجاب کے مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد ارتقاء الحسن صاحب کاندلوی دامت برکاتہم العالیہ ہمارے بیچ تشریف رکھتے ہیں. میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اپنے قیمتی خیالات سے، اپنے مختصر کلمات سے یہاں موجود مسلمانان لدھیانہ و پنجاب کو محظوظ مستفیض فرمائیں. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. باپ کا علم بیٹے کو اگر ازبر ہو، باپ کا علم بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر وارث میراث پدر کیوں کر ہو. آج ہم سب کے لیے بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ علماء لدھیانے کا 350 سالہ سفر کے اندر ایک نئی منزل اور ایک نئی کڑی کا اضافہ ہو رہا ہے، جس سے یہ امید ہو چلی ہے کہ یہ سفر اسی طرح جاری و ساری رہے گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ علماء لدھیانہ نے جنگ آزادی ہی نہیں بلکہ اس سے بہت پہلے سے ملت کی رہنمائی، ملت کی سیاسی، سماجی اور ہر طرح کی خدمات انجام دی ہیں. اور یہ سلسلہ حضرت شاہ عبد القادر لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے چلتا ہوا حضرت مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی تک پہنچا. اور آج کی یہ مجلس ہمیں یہ امید دلاتی ہے اور ہمارے سامنے یہ توقعات پیدا کرتی ہے کہ یہ سلسلہ یہاں پر رکے گا نہیں بلکہ یہ سلسلہ آگے تک چلتا رہے گا، بہت دیر تک اور دور تک یہ فضا باقی رہے گی، یہ چمن مہکتا رہے گا اور یہ پھول کھلتے رہیں گے. میں مبارکباد دیتا ہوں جناب مولانا عثمان رحمانی لدھیانوی کو، اور یقیناً ان کو اس بات کا احساس ہوگا اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ آج ان کے سر جو دستار بند رہی ہے، آج ان کے کاندھوں پر جو ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے، یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ علماء لدھیانہ کی 350 سالہ خدمات کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، اس کے تسلسل کو باقی رکھنے کی ذمہ داری ہے، اس کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری ہے. اور ہمیں اس بات پر بڑا فخر بھی محسوس ہوتا ہے کہ حضرت مولانا عثمان رحمانی لدھیانوی دامت برکاتہم اپنے والد مرحوم کی حیات میں ہی اس سلسلے کو اور اس کام کو اور ان خدمات کو اپنائے ہوئے ہیں. انشاءاللہ ان کے راستے میں کانٹے نہیں آئیں گے بلکہ جب وہ چلیں گے تو ان کو اپنے سامنے ہموار راستے ملیں گے. ان کے لیے لوگ اپنی پلکیں بچھائیں گے، ان کے لیے لوگ ان کے راستوں میں پھول کی پتیاں چھڑکیں گے اور یقیناً اور وہ آسانی کے ساتھ ان خدمات کے تسلسل کو باقی رکھ سکیں گے جو ان کے آباء و اجداد نے ایک مثال کے طور پر روشن کارنامے کی صورت میں اپنی میراث کے طور پر چھوڑی ہیں. میں پھر وہی شعر پڑھوں گا، باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر واری سے میراث پدر کیوں کر ہو.
بڑی خوشی کی بات ہے کہ علماء لدھیانہ نے جو میراث چھوڑی تھی، علماء لدھیانہ نے جو وراثت چھوڑی تھی، قوم کی خدمات کی، فلاح و بہبود کی حفاظت کی، سیاسی، دینی، ملی اور سماجی رہنمائی کی، آج بھی اس میراث کو اپنا وارث مل گیا ہے اور وہ میراث ضائع نہیں ہوئی ہے، اور وہ میراث اسی طرح باقی رہے گی، اور نسلم بعد نسلن اس خاندان کے افراد اس میراث کو اپنے سینے سے لگا کر رکھیں گے اور ملت اس خاندان سے فائدہ اٹھاتی رہے گی۔ میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب میں خانوادہ علماء لدھیانہ کے جوان العمر عالم دین حضرت مولانا مفتی محمد صدام حسین صاحب قاسمی لدھیانوی کو آواز دیتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے قیمتی افادات سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بہت سارے علماء کو مختلف صفات سے نوازا، لیکن ایک خاصیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء لدھیانہ کو عطا فرمائی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے وارثین کو عطا فرمائی، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کا جتنا کام علماء لدھیانہ سے لیا، تاریخ کے اندر اس کی بالکل مثال نظر نہیں آتی۔ اور ہمارے تایا جی حضرت مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی رحمہ اللہ، ان کے اندر یہ نمایاں خاصیت تھی کہ جموں کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک آپ دیکھیں بے شمار علماء، بے شمار مفتیان کرام موجود ہیں، لیکن جو خاصیت اللہ تعالیٰ نے، جو امتیاز اللہ تعالیٰ نے مولانا کو عطا فرمایا، کسی کو نہیں۔ کہ جس طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کر شیطان بھاگا کرتا تھا، اسی طرح تایا جی مرحوم کا نام سن کر قادیانی بھاگا کرتا تھا۔ اور یہ کیوں نہ ہوتا؟ کیونکہ مولانا کے رگوں کے اندر عمر بن خطاب کا خون دوڑتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاروق کی نسبت عطا فرمائی تھی، وہ جاہو جلال جو عمر بن خطاب کے اندر تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء لدھیانہ کو عطا فرمایا، اور اس کا امتیاز ہمارے تایا مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی کو عطا فرمایا۔ جس طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گلی کوچوں سے شیطانوں کو بھگا دیا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کے نام کے ذریعے سے گلی گلی، کوچا کوچا، شہر شہر، صوبہ صوبہ قادیانوں کو بھگا کر دم لیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ سہارنپور کے اندر قادیانیوں نے اپنا کنٹرول کر لیا تھا، بہت علماء آئے، بہت لوگ آئے، ان کو بھگانے کی کوشش کی لیکن نہیں بھگا سکے۔ لدھیانہ سے مولانا کو بلایا گیا، ایک تقریر ہوئی، وہ دین اور آج کا دین ہے قادیانیہ کا وہاں کا صفایا ہو گیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ میراث عطا فرمائی ہے کہ ختم نبوت کی حفاظت ہمارا امتیاز ہے۔ اور قادیانی صرف اسلام کے دشمن نہیں بلکہ دیش کے بھی دشمن ہے، ہندوستان کی آزادی کے دشمن ہیں۔ وہ انگریز کے غلام تھے اور مسلمان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی تھے۔
तो कादियानियों ने जिस तरह मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसी तरह मुल्क को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो उलमा लुधियाना ने दोनों मुहाज पर कि इस्लाम की खिदमत भी बाकी रहे और देश का वकार भी बाकी रहे, इन दोनों की खिदमत अंजाम दी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये चीज़ें हमें मीरास के अंदर अता फरमाई। और ये खुशी की बात है कि मेरे बड़े भाई हज़रत मौलाना उस्मान साहब रहमानी दामत बरकातुम व करमातुम, इनके अंदर ये दोनों खुसूसियत मौजूद है कि देश की खिदमत कैसे करनी है ये भी इन्हें बखूबी मालूम है, और इस्लाम की खिदमत कैसे करनी है इन्हें ये भी मालूम है। तो मैं दुआ करता हूँ कि जिस तरह हबीबुर रहमान का नाम सुनकर कादियानी भागा करता था, इंशाअल्लाह ताला उस्मान का नाम सुनकर ही भागा करेगा। दुआ करें अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी, हम सबको अपने बड़े भाई उस्मान रहमानी का साथ देने की तौफीक अता फरमाए और कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ हर कदम चलने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम वालेकुम। भाई देखो, ऐसा है, वक्त की किल्लत है, ये तकरीरों का समय नहीं है। देखिए 19 तारीख को श्रद्धांजलि का बड़ा कार्यक्रम होगा, उसमें आप खूब बोलिए। देखिए ये समय सिर्फ जो है आज हमने सिर्फ ये प्रोग्राम रखा कि उनको दस्तारबंदी तकरीर का मौका नहीं है। मैं सबसे ही गुजारिश करूंगा कि वो जल्दी से मुख्तसर करके उनको पगड़ी पहना के उनका इस्तकबाल करेंगे। 19 तारीख को हम फाइनल बड़ा प्रोग्राम करेंगे। आप खूब बोलिए, हम सुनने आऊंगा, दिल्ली से स्पेशल आ जाऊंगा 19 तारीख को सुनने, खूब सुनाइए कितना, लेकिन ये वक्त नहीं है। हमारे भारत के तमाम इमामों के चीफ इमाम हज़रत मौलाना उमैर इलियासी दामत बरकातुहुम आखिरी खिताब के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़रत मौलाना के बारे में ये कह देने में कोई मुबालगा ना होगा कि वो इस वक्त मुल्क व बैरून मुल्क इस्लाम के और मुसलमानों के एक बहुत बड़े सफ़ीर और तर्जमान हैं। आपको जितनी मकबूलियत मुसलमानों में है उतनी ही मकबूलियत हिंदुओं में, सिखों में, ईसाइयों में है। गंगा जमनी तहजीब के आप एक बहुत बड़े अलमबरदार हैं, मुल्क की एक ऐसी मायाए नाज मिसाली शख्सियत। मेंबर पार्लियामेंट है यहाँ के, ये बोलेंगे उसके बाद मैं खत्म कर बहुत ही अदब ते सत्कार दे नाल पंजाब ही नहीं, हिंदुस्तान के शहीद आजम सरदार बेअंत सिंह जी के पोतरे सरदार बेअंत सिंह जी ने देश की एकता ते अखंडता वास्ते अपनी कुर्बानी दी, अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा रहे। अज उस परिवार का चिराग जो इस महान धरती लुधियाना शहर जिन्होंने मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, उसकी प्रतिनिधित्व करता है। हिंदुस्तान की महापंचायत के अंदर मैंबर पार्लीमेंट के अंदर सरदार रवनीत सिंह जी बिट्टू, शहीद सरदार बेअंत सिंह जी के पोतरे, मैं बड़े अदब ते सत्कार दे नाल, क्योंकि इस परिवार का बेअंत सिंह परिवार के नाल बहुत नेड़ला ते बहुत मैं समझदा कि बहुत बड़ा रिश्ता है। अज उस रिश्ते के मुताबिक ये आए ने। मैं बड़े अदब ते सत्कार देना बड़ी नम्रता सहित बेनती करांगा कि अपने बड़मुले विचार जिहड़े ने तुहाडे नाल साझे करनगे सरदार रवनीत सिंह जी बिट्टू, मैंबर पार्लीमेंट लुधियाना। जैसे कि चीफ इमाम साहब ने कहा है, ये बिल्कुल ठीक है। कई बार कोई ज़्यादा भाषण देने का वक्त नहीं होता, क्योंकि बहुत ही जहाँ आज लुधियाना के लिए या पंजाब के लिए, क्योंकि हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड थे, बहुत ही हमारे आदरणीय थे, क्योंकि तकरीबन 3 पीढ़ियों का सब जो बैठे हैं, चाहे किसी भी पार्टी से हो, हर पार्टी का नुमाइंदा यहाँ पे जो आज लुधियाना का है वो यहाँ पे मौजूद है, जो
चाहे वो कोई भी पार्टी है, ये उनका, मैं कह सकता हूँ जो ज़िंदगी का उनका कमाया हुआ धन है, यही है। हम हर कोई भी प्रोग्राम हो वो सबको बुलाते थे, लेकिन एक स्टेज होती थी मौलाना साहब, एक मंच इस लुधियाना में जहाँ हर जात बरादरी, हर पार्टी का उस मंच पे मौजूद होता था, और उनकी आशीर्वाद से तो हमें सबको मतलब एक रंग में मिलने का मौका मिलता था जब। तो आज वो हमारे में नहीं है, लेकिन आप हमारे उनके लगते ददर, और सब जानते हैं उनको क्योंकि बहुत दिनों से वो भी उनकी छाया में तकरीबन सेवा कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है, बड़ा दिन है, इतनी बड़ी जिम्मेवारी उनके ऊपर आ रही है। और शाही इमाम आज आप उनको पगड़ी सारे बनाएंगे, तो मैं यही अल्लाह के आगे दुआ करता हूँ उनको ताकत दे, जिस तरीके से उनके पुरख जो ख़ास तौर पे आपके कुरान जो बताया गया है उसके ऊपर वो अमल करेंगे, और इस लुधियाना के भाईचारे आपसी सांझ को वो बरकरार रखेंगे। और मैं एक जिम्मेवारी से, मैं एक मेंबर पार्लियामेंट होने के नाते कह सकता हूँ भी सब मज़हबों का, चाहे कोई हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियन है, गरीब अमीर है, हमारी सबकी इनके साथ एक जो सांझ है, मैं समझता हूँ उसे आज तक तो कोई तोड़ नहीं सका, ना ही कोई तोड़ सके। तो इतने शब्दों में जहाँ एक गहरा दुख भी है भी जिनकी एक आवाज़ से सारा लुधियाना इकट्ठा होता था, वो आज हमारे में नहीं है। लेकिन ये भी फ़ख्र है भी उनके आज जो हम पगड़ी की रस्म करेंगे, उस्मान जी मेरे बड़े भाई, तो ये तो मैं नहीं कह सकता, कहना चाहिए भी नहीं भी बाप से और उससे बड़ी तो कोई चीज़ हो नहीं सकती, पर उनके आशीर्वाद से ये मीठे फल भी देगा और इस शहर को शाया भी देगा। इतने शब्दों से मुझे मौका मिला, मैं आपका आभार हूँ, और आप पहुँचे ख़ास तौर पे सारे, इसके लिए आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हाँ जी, हाँ जी। मैं बहुत ही सत्कारयोग साडे साबका मिनिस्टर पंजाब श्रोमणी अकाली दल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सरदार हीरा सिंह जी गाबिया साहब 2 मिनट वास्ते, क्योंकि उस तो बाद फिर इमाम साहब, हाँ, श्रोमणी अकाली दल से साबका मिनिस्टर भी हैं और हमारे सीनियर हैं, इनके बाद आप आज MP साहब एक मिनट। एक मैं, क्योंकि ममता आशू जी बैठे हैं, हमारे भारत भूषण आशू जी यहाँ से मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, जिनका परिवार है वो, क्योंकि उनका रिश्ता ऐसा था, मैं आपसे माफ़ी चाह के ये चाहूँगा, क्योंकि एक एक नुमाइंदे ने बोलना है हर पार्टी से, वो ज़रूर आपकी इजाज़त। थैंक यू। बहुत ही सुल्तान जो शाही इमाम दे इस श्रद्धांजलि समागम में पहुंचे सारे ही भाईचारिਆਂ ਦੇ सारिया ही पार्टियां के नुमाइंदे, सलाम अलैकुम। देश की आज़ादी लई इस परिवार ਦੀਆਂ जो कुर्बानियां ने तो देश की आज़ादी को कायम रखने वास्ते भी जो कुछ इन्होंने रोल अदा किया वो भुलाया नहीं जा सकता। देश की आज़ादी लई जेलां कट्टियां,
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, 300-350 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਵਰਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਵੀ, ਹਰ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਭੀੜ ਪਈ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਉਸਮਾਨ ਜੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ, ਗੌਡ ਅੱਗੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ, ਤਾਕਤ ਦੇ, ਕਿ ਜੋ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੱਸੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਾਬੜੀਆ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੜੇ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਰਮ ਆਦਰਣੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਮਮਤਾ ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਜੋ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਨਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਉਹ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਔਰ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਮਮਤਾ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੜਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਧਰਮ ਗੁਰੂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਅੰਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਸੁਮਨ ਭੇਂਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਹਰ ਉਸ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਪਾਲੀ ਅੰਕਲ ਹੈ, ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਗਾਬੜੀਆ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ, ਸਭ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਅੰਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਅੰਕਲ ਦੀ ਕੋ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲੁਟਾਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੁੜਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਵਰ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਸੀਗਾ। ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜੋ ਮੁਹੱਬਤ, ਜੋ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅੰਕਲ ਕੋਲੋਂ 1.5-2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੇਨਈ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਦਾਖਲ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ, ਐਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰਦੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੈ ਪਰ ਨਿਭਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਕਲ ਦੀ ਕੋ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੇ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਜਾਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਔਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ, ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਅੰਕਲ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜੋ ਪਿਆਰ, ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਜੋ ਵੱਡੇ ਅੰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ 10 ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਅੰਕਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਇਹੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਧੇ ਹੱਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਮਾਨ ਭਈਆ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੋਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣ। ਧੰਨਵਾਦ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सरदार प्रितपाल सिंह पाली वीर जी गुरुद्वारा दुख निवारण साहब तो प्रेजिडेंट भी ने और मौलाना हबीबुर रहमान साहब के धर्म के भरा भी ने। मैं उन्होंने और मौलवी साहब को कहांगा कि वो जिहड़ी रस्म है पगड़ी वाली, पंजाब के शाही इमाम की पगड़ी, आराम नाल बैठो भाई, आराम नाल बैठो प्लीज, आराम। अगर इस तरह होएगा नहीं, हौच पौच नहीं करनी। एक मिनट रुक जाओ अभी, आप लोग बाद में पहनाएंगे। पहले धर्म गुरु और जो हमारे पॉलिटिकल लोग हैं वो करेंगे। पहले आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, सब लोग, सारे लोग बैठ जाओ। बस 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 ठीक है, गूगल दरूद शरीफ पढ़िए, दरूद शरीफ पढ़िए पहले। देखिए आज जो है सिर्फ जो है जो रस्म है पगड़ी, मौलाना उस्मान रहमानी लुधियानवी को मैं चीफ इमाम ऑफ इंडिया डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी, आज मैं आप सबके सामने ये इनका ऐलान करता हूँ सबके सामने कि मौलाना उस्मान रहमानी लुधियानवी को शाही इमाम और चीफ इमाम पंजाब मुकर्रर किया जाता है। ये उम्मीद करूंगा कि जिस तरह से मरहूम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने सबके साथ मिलकर, सभी धर्मों के साथ मिलकर, सारे धर्मों के साथ मिलकर इसी तरह से इस मुक़द्दस का, इसका तक़द्दुस का, इस इमामत का फराइज अंजाम देंगे। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो जिस तरह से सभी धर्मों के संतों का, तमाम सारे संत महापुरुषों का जिस तरह से इज्जत और सम्मान पूरा करते रहेंगे, सबको एक साथ लेकर चलेंगे और तमाम पूरे पंजाब ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के अंदर इंसानियत के पैगाम को आम करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ मैं इनको अब जो है अपने जो सबसे पहले एक मिनट थोड़ा पीछे हो जाओ। चल बोल सारा, बोल आज जिला इतने बैठना, बैठ जाना, हाँ बीच में बैठ जाओ। आज जिला एक मिनट बाद बैठे गए यहाँ बैठा, एक मिनट बाद आज ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਇੱਥੇ ਆਓ ਸੈਂਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ हैं, ਇਹ ਖਾਨਦਾਨੀ
की रवायत है और बड़े शाही इमाम 34 साल शाही इमाम रहे ने पंजाब के, उन्होंने जगह खानदान की रवायत के मुताबिक उस्मान रहमानी नूं जिहड़ा है शाही इमाम ने शाही इमाम दी पगड़ी मोहम्मद उस्मान रहमान जी के सिर के उपर, जिथे परिवारक मैंबर और साडे धर्म गुरु और साडे बहुत ही सत्कारयोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खड़ा हो जा। गाबिया साहब सम्मानित कर रहे हैं जिला कांग्रेस कमेटी लुधियाना शहरी तरफ तो आशीष शर्मा जी और सारे साथी। एक मिनट कल्ले कल्ले आ जाओ। बस साडी भैन फोटो ला भाई पीछे हो जाओ, पीछे सारे पीछे हो जाओ। सरदार प्रितपाल सिंह जी पाली साडे गुरुद्वारा दुखी निवारण साहब को प्रेसिडेंट ने सम्मानित कर रहे हैं। श्री साहब और उन्होंने जेडे पिता जी ने दी सी उन्होंने भी दे रहे हैं। श्री साहब साडी भैन ममता आशू जी कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब दे, साडे धर्म पत्नी भैन छोटी ममता आशू जी, राकेश पराशर जी, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा जी, सरदार दविंदर सिंह जी पाली करीमपुरा बाजार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और साडे बहुत ही सत्कारयोग सरदार श्री दर्शन रतन रावल साहब, उन्होंने भी सम्मान किया है। विजय दानव जी, कुलजीत दुखिया जी साडे बहुत ही सत्कारयोग सरदार कुलवंत सिंह दुखिया जी के पुत्र ने। सारे आराम नाल आई जाओ कल्ला कल्ला। जुगेश हांडा जी साडे जिला कांग्रेस कमेटी यूथ के प्रधान पिछे हो जाना, एक करके आ जाना भाइया ने पीछे हो जाओ, एक करके सारे आ जाएंगे। बराए मेहरबानी पीछे हो एक करके सब बैठ जाओ, बैठ जाओ सारे सर, बैठ जाओ सारे, सब बैठो पहले, सब लोग बैठ जाओ, बैठो पहले सारे एक मिनट बैठ जाओ सरदार जी, बैठ जाओ सारे। मैं कल्ले कल्ले का नाम लवा, एक मिनट बड़े रिस्पैक्ट के नाल मैं कल्ले कल्ले का नाम लेना, वो ही आई जाओ। हाँ मैं बोला सरदार दविंदरपाल सिंह जी पाली करीमपुरा शॉपकीपर एसोसिएशन की तरफ, श्री अज्ञान स्थल मंदिर के प्रधान जगदीश बजाज जी के लखते जिगर परवीन बजाज साहब, श्री ज्ञान स्थल मंदिर तो राकेश पराशर जी काउंसलर हनुमान मंदिर की तरफ तो अशोक पराशर पप्पी जी, साड़ी फ्रूट एसोसिएशन के प्रधान माला सिंह जी के पोतरे अखिलेश सिंह जी के पोतरे वो अपना सम्मानित कर रहे हैं। साडे वकील साहब मैंबर श्रोमणी कमेटी गर्चा साहब हरभजन सिंह गर्चा साहब, हरप्रीत सिंह जी गर्चा साहब, बहुत ही सत्कारयोग साडे वाल्मीकि धर्म समाज के महान गुरु बड़े भाई श्री दर्शन रतन रावल साहब, उन्होंने वालों भी सम्मान चिन्ह और सारे। मैं हुण मोहम्मद उस्मान जी साडे पंजाब के शाही इमाम, उन्होंने मैं गुजारिश करांगा कि वो अपना संबोधन देंगे। साडे पंजाब के नवनियुक्त शाही इमाम मौलाना उस्मान रहमान साहब, सारे बैठो जी, आप सारे बैठिए, अब तकरीर सुनिए, आप 2 मिनट सारे बैठ के तकरीर सुनिए पहले, उसके बाद करेंगे। मौलाना हबीबुर रहमान जी के लखते जिगर
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਪਰਮਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਭ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਮੌਲਾਨਾ ਉਸਮਾਨ ਰਹਿਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਚਾਚੂ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਆ ਗਏ ਬੇਟਾ, ਆਹੀ ਫੋਟੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆ ਲਓ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਕਹਿਆ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੇ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਮਰਹੂਮ ਮੌਲਾਨਾ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪੀਰ ਜੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬੂੜੀਆ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਇਮਾਮ ਸਾਡੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਨਾਬ ਮੌਲਾਨਾ ਉਮੈਰ ਇਲਿਆਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਦਾਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਪਰਚਮ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ। दो ऐलानात। पहला ये कि प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिहड़ी खत्मे नबूवत की तहरीक है वो जारी रहेगी इंशाअल्लाह। और दूसरा ये मेरे बहुत ही अजीज़ चचा मोहतरम दर्शन रतन रावण जी बैठे ने, इन्होंने हुणी एक मैनू गल कही तो इंशाअल्लाह ताला पहली फुरसत दे विच लुधियाना की इतिहासिक जामा मस्जिद जिहड़ी है ये दोबारा तो नवी तामीर की जाएगी इंशाअल्लाह। तो मैं दोस्तां नूं ते दुश्मनां नूं ये कहना चाहांगा कि तुसी हर जगह हर वेले जो उम्मीदां मेरे तो रखते हो मैं उहदे ते खरा उतरांगा। जद भी गोली या कुछ बजेगा उस्मान दी छाती ते बजेगा, कदी पिठ नहीं दिखावांगे इंशाअल्लाह। अखरा नाल जी मौलाना कराएंगे, मौलाना जुल्फिकार साहब कहांगे। इन्हां ही अखरा नाल भारत के चीफ इमाम साहब के नाल तशरीफ ले आए मौलाना मुफ्ती जुल्फिकार साहब को गुजारिश है कि वो दुआ करान ते ये प्रोग्राम जिहड़ा है बैठ जाओ भाई सब तशरीफ रखिए सब। भाई दुआ हो रही है, मतलब जल्दी से आठ साहब पीर साहब ये हैं। जी जी बस एक दो लोग रह गए बस। कल्ले कल्ले आके आराम दे नाल सारे यहाँ सम्मान चिन्ह देते रहो। आगे आगे मुनीर साहब आगे आते रहो बेटा, आते रहो हिमाचल दे वक्फ बोर्ड दे चेयरमैन उम्मीद हुसैन जी, उन्होंने का भी मैं दिल दी गहराइयों तो बहुत बहुत धन्यवाद करदा कि वो चेचे तौर पर आए ने। बहुत ही सत्कारयोग बड़े वीर सरदार प्रितपाल सिंह जी पाली, प्रधान गुरुद्वारा दुखरी वारन साहब, जो साडे हबीबुर रहमान साहब के धर्म के भरा ने, वो आ रहे ने नाल। वाली साहब, डॉक्टर साहब, वाली
ਪਾਲੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਿਓ ਜਰਾ। ਆ ਜਾਓ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਓ ਨਾਲ, ਇਧਰ ਅਤੀਕ ਭਾਈ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ, ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਸਾਰੇ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲੀ ਚਲੋ, ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲੀ ਚਲੋ। ਲਾ ਲਓ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਓ ਜਲਦੀ। फिर बुलाना 1 मिनट वास्ते दुआ करनी, दुआ करनी। चलो करो, हो जाओ सारे। तसल्ली से देखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। भाई बैठ जाओ, दुआ होगी, बैठ जाओ। दुआ होगी, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, दुआ होगी। अब दुआ होगी, बैठ जाइए अपनी अपनी जगह। सब बैठ जाओ, दुआ होगी, बैठ जाओ सब। यार बैठोगे नहीं? बैठो यार, बैठ जाओ। भाई बिठाओ सबको, सारा बिठाओ। बैठो ही, धक्का ना मारो जी, धक्का ना मारो। भाई दुआ कर, दुआ शुरू आप लोग अपनी जगह पे बैठ जाए। आशु बैठ के हो जाएगी तो बैठ बैठेंगे ना, चलो चलो चलिए बैठ भाई, साढ़े योगी जी चलो चलो, हाँ इसको करो, चलो भाई दरूद शरीफ पढ़िए जल्दी से। आप ही मंगवा दें। चलिए तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वक़िना अज़ाबन्नार। इलाहुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, आमीन, हमारी तमाम खताओं को दरगुजर फरमा, सगीरा कबीरा तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। या अल्लाह इस वक्त हम हाजिर हैं तेरे घर में। अल्लाह यहाँ पर जो ये एक तेरे दीन की, तेरे इस बंदे को जिम्मेदारी दी गई है, अल्लाह इसको कबूल फरमा। अल्लाह इसमें बरकत अता फरमा। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमा। अल्लाह तमाम शुरूर फितन से हिफाजत फरमाई, शरीरों के शर से, हासिदों के हसद से, जालिमों के जुल्म से, जादूगरों के जादू से, बदनजरी से महफूज फरमाई। अल्लाह तमाम ने कामों में मदद और नुसरत फरमाई, हर तरह से हिफाजत फरमाई, इज़्ज़त आबरू जान और माल ईमान की हिफाजत फरमाई, इनकी रुफ़ाक़ा की हिफाजत फरमाई, इनके ख़ानदान की हिफाजत फरमाई, हज़रत मौलाना की मग़फ़िरत फरमा, दर्जे बुलंद फरमा। अल्लाह उनकी क़ब्रों को नूर से मनव्वर फरमा, जो अकाबिर हमारे चले गए उनकी क़ब्रों को नूर से मनव्वर फरमा। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा। इलाहुल आलमीन हम सब पर रहम फरमा। अल्लाह उनकी जुदाई पर जो हमें गम है ख़ानदान और हम सब को, हम पूरे मुतअल्लिक़ीन मुतवस्सिलीन मुहिब्बीन को, अल्लाह हम सब को माइल खाना के सबको सब्र जमील अता फरमा। अल्लाह हम सब को उनके सही नक्श कदम पर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा, और हम सब को वो नेक काम करने की तौफ़ीक़ दे जो वो करके गए हैं, और हमें उन सब ने कामों के लिए कबूल फरमा ले। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा, इस इलाके की, इस शहर की हिफाजत फरमा, पूरे मुल्क की हिफाजत फरमा, अमन व सकून आफ़ियत राहत नसीब फरमा। या अल्लाह इत्तेहाद मोहब्बत इत्तफ़ाक़ नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन हम सब पर रहम फरमा दे, हम सब की पाक मुरादों को पूरा फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़। जज़ाकुमुल्लाह खैर, जज़ाकुमुल्लाह खैर, बहुत बहुत मुबारक, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। धक्कम दुक्की ना करो, धक्कम दुक्की ना, माइक को इधर होना यार, एक ग्रुप फोटो हो जाएगा।
कोई नहीं रख अच्छा चलो जी आ जाओ। आयो पवन भाई। इसके यार माइक को हटाओ। माइक करो पीछे इसका माइक को हटा दो। एक मिनट हेडफोन तेरे पैर से चलो आजाद फोन आप पीछे जो आपने डाल दी ना पीछे होते रहे। डाल दिया भाई निकल जाओ। एक मिनट भैया खुल जाओ सबकी तस्वीर ला दो। बैठ जाओ। क्या हुआ? बाकी लोग पीछे हो जाओ ना। बाकी ये पीछे हो जाओ। इधर ही आ जाओ। तुम नंगे नहीं होना। अब माइक की बंद कर दो सर। माइक की बंद कर दो। भैया नहीं सुन लो पीछे वाले। भाई उधर से जितने मुसाफा का था इधर से आ जाओ। निकल रही है फिर बार भाई खुल के अच्छा
ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਓ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਓ ਜਰਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਭਾਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਪਿੱਛੇ ਯਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੀਚੇ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ ਯਾ ਗੋਲਡੀ ਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਬਣਾਵਾ ਯਾਰ ਆ ਭਾਜੀ ਆਟੋ ਜਰਾ ਗੋਲਡੀ ਆ ਕੇ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਟਿਓ ਯਾਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਚਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ ਭਾਜੀ ਕਦਾ ਹੋਰ ਭਾਜੀ ਕਦਾ ਮਾਈਕ ਸਰ ਮਾੜਾ ਜਾ ਜਾਓ ਕਰਨੀ ਭਾਜੀ ਬਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਸ मेरे हाथ में भाई साइड तो बाकी बंदे मेरी भी तारें लगी आ ले भाई आज जेड़े भाई जेड़े मीडिया वाले वो सामने आ जाए बाकी पीछे हो जाए भाई बाकी सारे पीछे हो जाओ भाई हट जाओ भाई सारे भाई आप लोग सारे हट जाओ ना यार हट जाओ ना भाई इधर रहो ना हट जाओ यार बैठ जा साइड में बैठ जाओ भाई बैठ जाओ बैठ जाओ आराम पीछे हो जाओ यार एक मिनट के लिए बैठ सारे बैठेंगे तभी सबकी तस्वीर आएगी बैठो बैठ जाओ सारे बैठ जाओ भाई हिलो ना बस ठीक है भाई हाँ जी इंटरव्यू कर रहे हैं बात कर जी सर
शुरू अल्लाह ताला के नाम बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करता है। आज लुधियाना की मेरे वालिद शाही इमाम पंजाब हज़रत मौलाना हमीद साहिब लुधियाना इंतकाल तो बाद अज इस्लामी रिवायत और उन्होंने नसीहत के मुताबिक सारे शहर के मुअज़्ज़िज़ लोगों ने और तमाम बड़े उलमा कराम ने मैंने ये जो जिम्मेदारी दी है अल्लाह ताला हाज़िर नाज़िर जान के ये वादा करता रहा कि मुकम्मल ज़िंदगी जब तक हाँ बड़ी ईमानदारी के नाल भाईचारे के नाल प्यार नाल अते पूरी जरूरत अते हिम्मत के नाल इस जिम्मेदारी को मैं सुनिया पूरे पंजाब के लोगों कि मैं अपने पिता जी को 30 साल बड़ी चंगी तरह देखा और उन्होंने हर मौके के उत्ते मुसलमान और इस्लाम का नुमाइंदा होंदे हुए इंसानियत की गल की भाईचारक सांझ की गल की जब कभी भी किसी ताकत ने भाईचारे को तोड़न की कोशिश की तो इस खौफ तो परे हो गए कि साडा कोई नुकसान हो सकता है हमेशा पूरी ताकत के नाल उन्होंने ताकतों के खिलाफ बोलते रहे जिहड़े कि इंसानियत को नुकसान पहुँचाना चाहते तो मैं तुहानूं यकीन दिलाना कि आने वाला समा बहुत चंगा होएगा और अगर उस समय के दौरान कभी मेरे देश से कोई औकड़ आती है मेरे धर्म से कोई औकड़ आती है तो मैं अपने पिता के नक्शे कदम से चलता होया पूरी ताकत के नाल उन्हां अंसरां दे नाल टकरावांगा जिहड़े कि भाईचारे नूं तोड़ना चाहते हैं तो भाईचारे नूं क़यामत तक कायम रखांगे इंशाअल्लाह ताला। और लुधियाने की ये जिहड़ी इतिहासक जामा मस्जिद है जिन्होंने ये मान प्राप्त है कि पूरे पंजाब के मुसलमानों का मरकज़ है तो इनू सलामत रखांगे और इसका जो परचम है अपनी जिंदगी इंशाअल्लाह ताला जिस तरह मैनू एक मजबूत हत्था तो अता होया है इसी तरह यह सिलसिला जोड़ा है उन्होंने अगे जारी रखांगे इन्हें यत्ना शाल थैंक यू सर। यार भाई यार तू कहाँ बीच में मार हर जगह तू सब लोग बैठते रहे और उठते भी रहे पीछे लो पीछे चलो